କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଶବଦାହ ବଡ଼ ପୁଅ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟାବାହାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣାରେ ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ଶବଦାହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଯେ ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ। ସାନ ପୁଅ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା, କଟାବାହାଲ ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ହେଲେ କିପରି ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିପାରିଲେ? ସେ ଯଦି ନିଜ ଗ୍ରାମର ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିଲେ କେମିତି? ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ରୁ ଭାଗୀରଥୀ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିକାର ନ୍ୟୁଜ୍। नाम हूँ प्रमोद कुमार पंडा। मु कटावाल ग्रामर ब्राह्मण समाज लोक। हाँ आपनकर जो कौ असुविधा रही? आज 22 तारीख मोर बापा स्वर्गद्वार हो जावार द्वारा मोर भाई छोट भाई प्रफुल्ल पंडा मो बड़ प्रमोद पंडा मते से न पचारि लाहास को नहीं स्वर्गद्वार को शवदाह से कर मु बहुत दुखित। से कटावाल ग्राम पंचायत गोटे 9 नंबर वार्ड मेंबर से प्रतिनिधि गोटे घर तमने घर बापा जेहेतु खराब हो बड़ पुओ को न डाकी शवदाह जेहेतु करुचे से प्रतिनिधि होकरी से लोकंर केमिति निये मीमांसा कर फैसला कर भी मु दुखित। ताकू प्रतिनिधि हिसाब वार्ड मेंबर हिसाब ताकू